welcome to the Little World. They were making egg surprise makeup. Big in Serbian. Jaje. What? This is Nadia, this is Jana. Danas pravimo kinder jaja. We have 4 eggs, 2 pink, 2 blue. U ovoj kutiji se nalazi sprava za pravljenje kinder jaja. Sad ćemo da vam je pokazati. Evo, sad ćemo to da otvaramo. Trebna nam je bilo koja čokolada, da li je to bela ili crna. Otvorimo kutiju. Dobili smo ovo i ovdje ima postavljen. Evo vrećica. Kesica da se istopi čokolade i još rezervnih kesica. A dobili smo ovo za kapu čokolade. This is pink and blue. Ovo je stalak za pravljenje čokoladnih jaja. This is a pink cake. Ovdje imamo špricu koju ćemo ubaciti čokoladu i ovdje kad ga složimo These are the 2 molds for the eggs. I imamo vrećice da istopimo čokoladu. Let's get it started! Let's get it started! U kinder jaja ćemo da stavljamo igračkice iznenađenja. I onda ćemo da stavit ćemo jednu igračkicu i nalazit će se u jednom jaju. Ako bude našao tu igračkicu u jednom svom jajitu, će da naravno bude pobednik. To jest samo u jednom jaju neće biti igračkica. Nije. A u 3. What? A u 3. Nije. Oh my And we're god. gonna have a surprise. We're gonna have a surprise. We're gonna have nothing. Niču. Oh my god. Vidite to jaje bez igračkice. Ja mislim da će Jana dobiti jaje bez igračkice. Prva korak je da stavimo čokoladu u ovu kesicu. Stavili smo čokoladu u vrećicu i sada ćemo da u ovo ubacimo jaje i onda ćemo ovdje da sipamo da bude čokolada. Otvaramo kapsulu. Mislim da se tako A nije kao Evo ga. Moramo. Sad ćemo da otvorimo kapsulicu. I ovo se zaglava. Sad ćemo da otvorimo jaje i da ubacimo unutra igračku iznenađenja. Igračka iznenađenja je ova gumica. Ovdje smo stavili narukicu i sad ćemo da poklopimo ovo jaje. Stavimo jaje u ovu veliku modlu. Prethodno smo ubacili igračku i sada ovo poklopimo. I ovo zatvorimo, da ne može da iscuri. Se otvori i ubacimo ovo. To sam ti ja sad. Ali što ćemo Na ovo. A kako se sada različuje? Da skinem daleko nam se. ovako se čokoladu ubacimo. Da uđe u rupicu. Ubacili smo i ovako. Ovdje je rupica u kojoj ćemo ubaciti čokoladu. I think this is looking good. I think chocolate is coming here. Čokoladu koja je prethodno otopljena stavit ćemo u špric, samo da otvorimo Kesicu. sad ćemo da sipamo istopljenu čokoladu u špric. I to će da prekrije ovo jaje. Stisnemo i treba Sve je postalo namaste. Yummy. What? A ja jedem to na moj način.
3, 4 sata. Treba još. Ajde. Oga imamo yoga jaje. Šareno jaje, vidite. Sve smo brzo. I nije sve stopno. Stiskamo. Verovatno What? će nam trebati još čokolade, pa ćemo da pitamo tati da nam kupe. Je tako? Ovo je uskoro. Treba još čokolade. Nećemo imati dovoljno čokolade. Ja sam pojela. What? Eto ga, uspeli. Izvadimo ovo. Pa da začepimo. Čekajte. Da bi se desila magija, svako treba da zavrti ručicu jednom. Oh my god. Ja krećem da vrtim, a onda predajem Nađi. Jedan. Sada ti. Sada je moj red da zavrtim magično jaje. Predajem i. Sada je moj red da zavrtim magično jaje. I sada je Vidin red. Baš me zanima da li je jaje spremno. I wonder if the egg is ready. Sada čokoladno jaje treba da se stavi u zamrzivač na 30 minuta. What? No. Oh my god. Idemo da ga stavimo u zamrzivač Na 30 minuta. dok se jaje mrzne, mi se kuvamo i zato ću sad skočiti na bazen. 3, 2, 1. Jaje je bilo 30 minuta u zamrzivaču i sada uzimamo da ga otvorimo. Da otvorimo jaje da vidimo kako izgleda. I'm gonna take the egg out. Radit ćemo ecipecitet da vidimo ko će dobiti igračkicu iz jaja. A mama What? A samo dilje. Evo ga naše jaje. Sad ćemo da ga gledamo. Now we're gonna put the egg in the foil so it looks like a real egg flour. Now I'm gonna eat the chocolate. So you're gonna be cold. Oh no. No. Stiže folija da ju možemo. Imamo plavu foliju. We have a pink foliju. Imamo zlatnu foliju. Imamo plavu foliju. Sad ćemo da uradimo i defiće oko sveta kako bi izabrali boju u kojoj ćemo umotati. Tu i defiće oko sveta, reci da je S-T-A-U. Reci neki grad, zemlju. Australija. A-U-S-T-A-M-I-J-A. Roze, pink. Yay, pink.
Sad ćemo da zamotimo naše jaja u finu foliju. Odlepiti sve. Evo, zamotali smo jaja i sad ćemo da ga otvorimo i konačno da ga jedemo. A ja dobijam igračkicu, jedva čekam da vidim. Krećemo sa odmotavanjem. Hajde vidjeti ti malo odmotaj. Evo ga naše jaje koje se istopilo. Oh no. Oh no. Svi u napad. Idemo na jaje. Ovo naše kinder jaje baš ukusno. Njami. U Australiji. Ovo nije kupljeno u Australiji. Kupila. Kad smo pojeli jaje, vreme je da vidimo koju igračkicu je Nađa dobila. Hajde da otvorimo, samo što se neće malo znoja. Sad ćemo da otvorimo jaje. Izvoli. Sad ćemo da napravimo ostatak jaja, ali ovog puta sa crnom čokoladom. A može da bude isto delo. Ćao! Thank you for watching Julia's video. Make sure you subscribe to the next channel. Bye. Bye! Što ste gledali ovaj video, ćao! Lajkujte se i subscribeujte se na naš YouTube kanal. Pozdrav za Lenu I veliki pozdrav za našu sestru Tetu.